जुआड़े चाहिले दिशुची तो मुहा आपे झरी पड़े ए आखिरु लुह केमिति चालिबी जीवन बाट एका चाली बाट एते जे कष्ट सही भी पारुनी रही भी पारुनी होउची बेसी जंत्रणा तो बिना बंचिबाकु इच्छा हुए ना तो बिना बंचिबाकु इच्छा हुए ना तो बिना बंचिबाकु इच्छा हुए ना तो बिना बंचिबाकु इच्छा हुए ना। सबु बेले कहू देवता मते लो निजकु भावु तु दासी तुम पद तले मोर जगह कही निजर थिलु तु बेसी कहीं रे तू दिलु मते ठकी सुख नहीं जमा ही दुई आखी जेते बुझेइले मन को मन जमारु सी बुझे ना तो बिना बंचिबाकु इच्छा हुए 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 ना। एते कथा तुही कहिथिलु मते सबु अछि मने मोर सुनार संसार गढ़िबाकु कही चली गलु बहु दूर केते जे सपन देखे तू मते सुनो ना हो आज डाकिले जेते कोठी अछुरे केमिति अछुरे खोजिले जेते पाए ना तो बिना बंचिबाकु इच्छा हुए 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 ना। नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपन प्रिय गीतकार संगीतकार संतोष कुमार आज गोटे सुंदर की सार संगे डबिंग होती आ गीतर ना हूँ तो बिना बंचा इच्छा हुए ना गीत बहुत बढ़िया होती आ लिखिं गोवर्धन भाई मो म्यूजिक सर्वर सजाई आहा कहे गजबुद्ध है कहे गीतटे बहुत सुंदर है आज युवपीढ़ी मानू नहीं गीतटा आमर आरके एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल आसो आरके एन स्टूडियो ये रेकर्डिंग होती गीतर ना तो आपण मैंने जानीपारे जे कौन तो बिना मुझे बंची पारे ना तो बिना इच्छा हुए ना देख बंचिया जो इच्छा नहीं आउ सी कौन कर सेमितिया टोका मान आमर जी अच्छा भाई मैंने सब यंग भाई मैंने भाभी चिंतिकी गोटे गीतटे बनई बहुत सुंदर होती गीतटे आपण मैंने शुणापी अनुरोध जदि भल लगे दिथर लाइक दिथर सब्सक्राइब करके चैनल चिपिदेवे आउरी गोटे बढ़िया कथा कहबी एतिकी गीत भितर कहार कहार सब महत्व अच्छी मुझे कहबी जो ये भाई मान देखुं ये जो प्रेम धोखा सब ठेला पेला धोखा जो कथा ताकू नहीं कि बनई गीत भाई कौन भाविकी सब बनई एत सुंदर गीतटे जय जगन्नाथ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇଏ ଆମର ହେଉଛି ଆର୍କେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆସିବ। ଗୀତଟା ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଇଏରେ କାହିଁକିନା ଆଜିକା ଜେନେରେସନର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧୋକା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ମାନେ ଜଣକୁ ଜଣେ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆଉ ଗୀତଟା ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଖିଲା ପରେ ବି ମାନେ ହୃଦୟକୁ ଟଚ୍ କଲା ଭଳିଆ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ସବୁ ଭାଇ ବି ଏଥିରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭାଇ ଯିଏକି ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଲିରିକ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ବି ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ରେମନ ଖୋଜୁଛୁ କାହିଁ ପୁରୁଣା ଦିନ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ଅଛି। ବାକି ଆଉ ଭାଇମାନେ ସବୁ କହିବେ। ନାଇଁ ନିହାତି ଗୀତଟା ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆମର ସିଙ୍ଗର ବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ଗାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବି ଏହାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହାତି ମନକୁ ଛୁଇଁବ। ଖାସ୍ କରି ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ମାନେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆଜିକା ଜେନେରେସନରେ ଯାହା ବି ଯେଉଁ ନଲେଜ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଧୋକା ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାସ୍ କରି ପୁଅ ହଉ ଝିଅ ହଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ନିହାତି ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।